Prošle godine u ovo doba smo snimili epizodu EDC, odnosno stvari za svakodnevno nošenje. I od tada su se mnogi stvari promenile, odnosno izbor mnogih stvari. U poslednje vrijeme možete da vidite na mojim objavama na Instagramu i Telegramu da veoma često koristimo Nextool alate, odnosno noževe i multi alate, i oni zapravo predstavljaju veoma dobar izbor za svakodnevno nošenje. Postoje razni alati u njihovoj ponudi i konkretno nalazi mesto za svako od njih, počev od ovog malog čuda koje je veličine upaljača. Zato danas želim da vam predstavim neke od proizvoda koje ta kompanija nudi, a koji su našli mesto u mom svakodnevnom nošenju, bilo da je to ranac, kola i tako dalje. Na jednoj od prethodnih objava na Instagramu dosta vas je pitalo koji su ovo multi alati koji se nalaze na slikama, zato smo danas odlučili da vam malo detaljnije njih predstavimo. Tamo su bila ova 3 modela koji su crne boje, s obzirom da to su najčešće korišćeni alati koje ja lično nosim. I kao što možete da vidite, ovo su 3 modela koji su zapravo isti model, odnosno isti model u 3 različite varijacije. Ovo su nove boje F12 modela, kao što možete da vidite, u pitanju je Coyote, odnosno bež crna, da kažemo isprana, odnosno kako ja volim da kažem industrijska crna, i ova plava boja sa crnim nožem. Oni su veoma zgodni alati jer možete da vidite da je ovo bukvalno veličine poput jednog upaljača, čak i manje. Naravno, upaljač jeste lakši, ali ovi alati su izuzetno kompaktni. Kao takvi oni sadrže 13 alata, odnosno 12 alata sa ovom malom alkicom za kačenje, i Nextool ih upravo reklamira kao multi alate koji se kače na ključeve, odnosno kao privesak. Dakle, njih možete da zakačite, na primjer, na ključeve od stana, od kola, kako god. Neverovatno jedno kompaktno malo rešenje koje je zapravo veoma moćno. Pa hajde da krenemo sa ovom Coyote bojom, jer mislim da ćete tako najbolje da vidite, ili eventualno sa plavom. Oni kada se otvore zapravo uopšte nisu mali. Imate, kao da kažem, centralnu stvar ovog multi alata, klješta koja su veoma kvalitetna, dosta dugačka i mogu da kažem prilično robustna. Postoje različita nazubljenja i ovdje ne znam koliko možete da vidite na snimku, ali postoji ovaj deo koji je predviđen za sečenje žice. Tako da imate na samom, da kažem, kljunu ovog multi alata 3 alata koja su predviđena za različite situacije. Zatim, ono što je veoma prepoznatljivo kod Nextoola jesu makaze. I oni zaista uspevaju da u svoje multi alate stave neverovatno kvalitetne makaze koje se, mogu da kažem, značajno razliku od drugih brendova po svojoj robustnosti i kvalitetu. Nisam koristio baš mnogo na ovom modelu, konkretno same makaze, i zato jesu ovako, da kažem, čvrste i ne znam koliko možete da vidite preko videa, ali puštaju taj zvuk. Međutim, ja sam koristio na ovim drugim modelima i veoma su kvalitetne, veoma dobro seku. Možete da ih veoma lako koristite. Ovo jeste, da kažem, jedan prilično lagan papir, ali čisto da vidite koliko lako one seku i prilično su duboke za jednu ovako, da kažem, kompaktnu alatku. Samim tim, veoma korisne je za kancelarije, za uslove gde generalno ne nosite neke velike multi alate, ali gde vam s vremena na vreme trebaju sami ti multi alati. Sa druge strane imate ovaj nož koji se ovde nalazi, koji je skoro celom dužinom napravljeno, odnosno da bude koliko je i dužina samog multi alata. On je prilično kvalitetan i veoma robustan, pogotovo za svoje dimenzije. Ovdje imamo nekoliko ovih papira i možete da ga koristite bez problema. Zaista je oštar ovako fabrički za jedan kompaktan alat. Također, kao na njegovom velikom bratu u modelu Flagship Pro, on ima ovu kočnicu koja onemogućava da skroz zatvorite nož, odnosno on će prvo doći u ovaj položaj koji je nešto manji od 90 stepeni i onda morate dodatno da pritisnete da bi oštrica ušla nazad u kućište. Meni je to prvo bilo iritantno rešenje, međutim kasnije sam shvatio da pogotovo kod ovih kompaktnih modela jeste veoma dobro rešenje koje će vam štititi prste. Dalje imamo ovaj otvarač za flaše, zajedno sa ovim minus odvrtačem koji je dosta duguljast i dosta, da kažem, dugačak, tako da možete da odšrafite ili zašrafite neke
veoma, da kažem, onako malo udaljenije stvari. Na primjer, meni je često kod stativa za snimanje ovo veoma korisno, jer stalno moram da odvrćem i zavrćem neke stvari, one nosače, mountove i ostalo. On se sam zatvara, dakle nema nikakvu kočnicu. Zatim dalje imamo šrafciger koji je krstast, odnosno Philips, i ovdje imamo jedan lenjer koji je veoma zgodan za merenje unutrašnjosti, odnosno promjera nekih stvari. Na primjer, možete da izmerite dubinu šara vaših guma i tako neke slične stvari. Veoma zgodan za stvari koje vam najčešće mislite da vam ne trebaju, ali kad vam zatrebaju, onda vam jako fale ovakvi mali alati koji, kažem, su nekako veoma dobro sklopljeni i svi stavljeni u ovu jednu malu celinu. Ovo ovdje jeste fluorescentni deo koji kupi svetlost u toku dana i onda samim tim kada se nalazi u vašoj torbi, u rancu ili u džepu, možete lakše da prepoznate gdje se nalazi multi-alat. Kažem, jedna veoma dobra inovativnost za ovako mali alat koji jednostavno čini korišćenje ovog alata mnogo lakšim i mnogo, da kažem, prirodnijim. Pored tih alata, ovdje u unutrašnjosti imamo još dva alata. S ove strane je mala turpija, koja je opet jedno jako zanimljivo rješenje. Iako je, tako da kažem, kompaktna, ovdje postoje tri tipa turpije, odnosno nazubljenja. Ovdje vidite da je pod uglom od 45, ovdje je pravolinijski i ovdje imate ukršteni, odnosno krstastu turpiju. Tako da tehnički vi imate tri turpije i opet ovdje imate odvrtač za veće šrafove ili jednostavno otvarač za, recimo, kante od boje ili tako nešto, negdje gdje treba, da kažem, neka mala poluga da bi otvorili nešto. Isto jedno veoma dobro rješenje, veoma kompaktno. Isto ovdje ima kočnicu koju zatvorite kao kod noža. Tako da to bi bilo to što se tiče ovih malih i izuzetno zgodnih multi-alata, odnosno F12 mini verzije. Kao što smo rekli, ovo su nove boje i Nextool ima posebnu promociju za njih, a to je ukoliko ih naručite sada sa njihovog oficijalnog sajta i ukucate kod F12, dobijate i ovaj mali kožnu futrolu za njih koja je veoma zgodna i veoma, ovako da kažem, vizualno privlačna, pogotovo ukoliko se odlučite da ih kupite kao poklon. Ovo je nešto čemu će se svako zaista obradovati, ali više od toga će koristiti ovakav poklon. Linkovi su naravno u opisu videa. Sada želim da vam pokažem model K30, koji je jedan neverovatan multi-alat koji mi se toliko pokazao koristan u posljednjih par nedelja i mjeseci, jer prilično postane zamenjiv i konstantno ide sa mnom bilo kad napuštam stan. On u svojoj osnovi jeste ovako malo širi model i naravno najbitnija stvar jeste ovaj nož koji čini, da kažem, samu osnovu celog multi-alata. Međutim, ono što je zanimljivo pored noža jeste da se ovdje nalaze i još dva alata. Ovdje možete da vidite dugme za uključavanje i zaključavanje, tako da možete jednoručno da zaključate ili otključate sam nož, što je veoma korisno u nekim situacijama. Malo je potrebno vremena da se naviknete na to, odnosno na samu ergonomiju i težinu, međutim to uopšte nije komplikovano i zapravo kasnije postaje veoma zgodno. Meni je sad malo čudno s obzirom da mi je kamera odmah tu, ali kao što rekoh, veoma zgodno. Pored samog noža ovdje postoje još dva alata, kao što sam rekao. Jedan od njih jeste ovaj šrafciger koji ima zamenjive bitove od 4 mm i oni su zapravo jako korisna stvar jer možete da ih kombinujete sa, recimo, paketom šrafova koji imate negdje drugdje, recimo u kolima i to. Tako da ukoliko vam je potrebno, samo promenite bitove i oni se sami ubacuju unutra, jer ne znam koliko možete da vidite, ali ovdje postoji jedan magnet koji ih drži čvrsto na mestu, tako da nema šanse da će oni negdje da se pomere. Pored tih bitova, ovdje imamo jednu malu alatku koja je zanimljiva jer nije baš često viđena na drugim nekim modelima. U pitanju je otvarač za staklene flaše, odnosno za limene čepove na staklenim flašama, i ovdje možete da vidite jedan malo nazubljeni deo koji jeste dobar za otvaranje raznih stvari, na primjer, kao što sam rekao, poklopaca od farbe i ostalo. Jedan mali alat koji se ne koristi toliko često, ali opet veoma je zgodan. Tako da, kao što smo rekli, gore su tri alata. Pored toga, ovdje imate
turpiju, koja je dosta, da kažemo ovako, dobre veličine, odnosno veoma upotrebljiva. Isto kao i na mini modelu, odnosno F12 mini, imate 3 vrste turpije, odnosno 3 vrste nazubljenja turpije, plus ovdje možete da vidite tragove korišćenja samog šrafcigera, odnosno ovog vrha gore. Ova dva noža jesu veoma mnogo upotrebljivana u posljednjih par mjeseci i iz tog razloga danas pravimo recenziju, dok F12 model sam počeo da koristim svega posljednjih par nedelja, ali opet na osnovu korišćenja ova dva prethodna mogu da kažem da mi je veoma zgodan jer već pronalazi svoju funkciju. Pa da se vratimo na ove alate, kao što rekoh, ovdje je turpija koja se zatvara i onda dolazimo do jednog jako dobrog alata. U pitanju su naravno prepoznatljive Nextool makaze koje su toliko robusne, toliko čvrste i kvalitetne i ja sam ih koristio za toliko različitih situacija materijala, bilo da je to papir, pucketava folija, karton, traka za lepljenje i nisam ih nikad oštrio ni slično i oni dalje drže čvrstinu bukvalno kao prvog dana. Ono što je mali hendikep kod ovakvog tipa multi alata jeste što ako imate neki materijal koji treba duže da sečete, ovo jeste dužina koju možete da sečete, tako da ćete udarati veoma često u ovu ivicu, čak i ako okrenete, ali to je kompromis koji morate da imate s ovakvim multi alatom, jer opet, s obzirom na svoju dimenziju i težinu, on je više nego koristan. Ovo je u pitanju 2.0 model Nextool makaza, tako da to je unapređeni model koji ima delimično ovdje nazubljenje i samim tim je veoma koristan za sečenje mnogo tvrđih materijala, na primjer od polijestera, od najlona i tako dalje. Kažem, veoma koristan, u mnogo situacijama mi se pokazalo veoma korisno i nažalost dosta njih nisam snimio upravo iz razloga što sam ga koristio i naravno bile su mi obe ruke zauzete. Nazad, da kažem, na leđima ovog multi alata jeste ovo šilo koje ja lično ne koristim toliko, naravno zgodno je kada treba da probušite neku rupu, na primjer kada treba da napravite rupu u kaišu ili nešto slično. Ja lično nisam ulazio toliko u neke situacije gdje mi je trebalo, ali ovo rješenje me dosta podsjeća na rješenje samog proverenog multi alata, a u pitanju je Victorinox. Naravno nisu iste dimenzije, ali veoma slična primjena i tu dolazimo do još jednog jako dobrog detalja, a to se gotovo i ne vidi i to su u pitanju ova mala pinceta koja se nalazi ovdje. Dakle, isto kao na ovom Victorinox modelu, samo je dizajnerski rješenje napravljeno drugačije i drugačije su dimenzije u pitanju, ali imate ova dva alata koja nisu toliko vidljiva, koja nisu toliko, da kažem, popularna, ali kada vam zatrebaju, volite da ih imate u sebe. Tako da, jedan veoma dobar izbor alata za ovakvu kompaktnu, za ovako mali kompaktan nož i kao što rekao, upravo iz tog razloga ga toliko koristim u posljednje vrijeme, toliko mi je korisno i ne zauzima toliko prostora mnogo u džepu, iako deluje da je ovako malo deblji, ali opet to je kompromis koji morate da imate za ovoliki broj alata. Opet da ga uporedim sa Victorinoxom, razlika je značajna u dimenzijama, a ukoliko se nalazite, da kažem, u nekim urbanim uslovima gdje vam ne treba ovakva alatka koja je napravljena za prirodu, ovo je jedno jako dobro rješenje. Usudit ću se da kažem da je ovo možda najbolji multi alat u cenovnom rangu do 50 € koji je predviđen za svakodnevno nošenje, a koji nema klešta. Stoga mogu da kažem da je K30 apsolutna preporuka za multi alat. I tako dolazimo do modela K40 koji jeste mnogo jednostavniji model, mnogo, da kažem, mršaviji, odnosno uži model u odnosu na prethodnika K30. U svojoj suštini on je nož koji ima ovu kao tanto oštricu i pored samog noža on ima još jedan alat, a to je ovaj šrafciger koji se otvara 180 stepeni i to napređenje na prethodnu verziju. Naravno on ima ove izmenjive bitove kao što ste vidjeli na K30 modelu. Ovdje ima ovaj deo koji jeste kočnica, odnosno ne zaključava se na dugme. Ovo jeste multi alat koji bih preporučio nekome ko želi prvenstveno da ima sklopiv nož,
a zatim da ima i dodatni alat, odnosno šrafciger u sebe. Ukoliko radite neke poslove, majstorišete oko kući ili čak i profesionalno, definitivno ovakav alat može da vam znači, da vam koristi. Također, ukoliko čačkate nešto oko elektronike, sečete kablove, šrafite, odšrafljujete, tako dalje, ovo je pravi i idealan model za vas. Ja ga koristim često, nosim ga veoma često sa sobom i veoma je jedna zanimljiva situacija. Na sajmu nautike u Beogradu već prvi dan kada sam ga poneo sa sobom, čisto da ga testiram i da vidim kakav je kada ga nosim u džepu i ostalo, mi je trebao šrafciger jer smo tamo zavrtali neki štand i naravno niko nije imao šrafciger pored. Ja sam igrom slučaja poneo ovaj nož, on je imao tačno ovaj bit koji nam je bio potreban i uspjeli smo da rešimo sve što nam je trebalo, tako da od tog momenta ovaj nož mi je postao favorit i, na primjer, ne nosim više drugi noževe poput ovog Smith & Wessona ili Kershova. Mislim, i oni su dobri noževi, ali ovaj mi je od tog momenta nekako postao favorit. Tako da, kao što rekao, koristan nož, veoma dobre ergonomije, veoma dobro izbalansiran, isto se odključava i zaključava na dugme. Malo je potrebno vremena da se naviknete, ali posle toga je mnogo lakše korišćenje i, kao što rekao, apsolutno preporuka. Pa da rezimiramo, Nextool kao brand se pozicionira u cenovnom rangu između 20 i 50 €, odnosno dolara. I kao takav on nudi veoma inovativna rješenja sa izborom veoma dobrih materijala. Također, upravo zbog toga mogu da kažem da je ovaj brand preporuka i generalno, kao što ste vidjeli, sve stvari koje oni prave jesu prilično kvalitetne stvari, tako da ukoliko gledate multi-alat ili nož koji je u tom nekom cenovnom rangu i koji će vam biti za svakodnevno nošenje, ili jednostavno gledate neki kvalitetan i funkcionalan poklon, zaista možemo da preporučimo Nextool. Mi ćemo ih koristiti i dalje, naravno, i iskreno da budem, veoma me zanima koje su inovacije sljedeće koje će da prave, s obzirom da su prikazali da zaista mogu mnogo toga da unaprede za veoma kratak vremenski period. Kao što sam spomenuo, linkovi od ovih alata su u opisu videa. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi i da ste eventualno našli brand koji će vam biti zanimljiv. A mi se vidimo sljedeće nedelje u sljedećoj epizodi, a do tada ostanite operativni.